الهجوم ديال المنتخب الوطني. إريك جيريتس مدرب المنتخب الوطني مواليد سنة 1954. هذه كرة جميلة، ضربة راسية، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني، هدف لفائدة المنتخب الوطني بواسطة بن هندا. هدف يأتي عن طريق مدافع، إذا النتيجة كتغير وكتصبح عن طريق كرة ثابتة. وكما قلت في بداية التعليق منذ لحظات بأنه بالإمكان المنتخب الوطني يسجل عن طريق الكرات الثابتة اللي ما كانش عنده حلول كثيرة في وسط الميدان. هدف 1-0 إذا لفائدة المنتخب الوطني. 26 دقيقة الآن، تلاحظوا خرجة و في المكان المناسب المهدي بن عطية يتمكن من تسجيل تمريرة. لاحظوا الإعادة. إذا المهدي لا المدرب جيريتس ولا كذلك بن شيخة عرفوا بأن نتيجة المقابلة مهمة، بالإضافة إلى القيمة ديال هذا الديربي المغربي. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني، كرة اتجاه مروان شماخ، هذه فرصة، هدف مروان شماخ، هدف جميل بالنسبة للاعب مروان شماخ، واحتفالية كبيرة هنا بمدينة مراكش. إذا هدف جميل انهى مروان شماخ باحترافية كبيرة. الهدف الثاني غادي الأكيد سنتابع الإعادة، الأكيد سنتابع الإعادة وسنشاهد الفرحة ديال مروان شماخ. هدف كيعني الشيء الكثير. لاحظوا التمريرة جميلة، ربما التمريرة ديال بن عطية غادي نتأكدوا لأنه التمريرة يمكن نقول بأن مروان الشماخ نهى العملية بشكل جيد وقام بالدور ديالو كهداف. ولكن نتمنى من زميلي بمهاودي يعطيني الكرة الأولى اللي خرجات، وتنظن بن عطية ربما بن عطية إذا كان بالإمكان نشاهدوا في المقابلة. ولكن تنظن بانه الدور اللي تيلعبوا حسين خرجه تيلعب على مستوى ديال فرصه لفائده المنتخب الوطني. هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني بواسطه يوسف حجي يسجل الهدف الثالث. كما قلت اخطاء كثيره ديال اللاعبين الجزائريين، هناك احتجاج ديال اللاعبين الجزائريين بان هناك تسلل، ولكن الهدف الثالث لفائدة المنتخب الوطني، الهدف الثالث اللي جاء عن طريق حملة جميلة قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطأ اللي كاين على مستوى الدفاع. كما قلت خلال بداية الشوط الثاني كانت 3 ديال الفرص، الفرصة الرابعة تعطي الهدف لأنها كانت أخطاء كثيرة. اعتقدوا اللاعبين الجزائريين بأن كاين هناك تسلل. إذا الهدف الثالث بواسطة يوسف حجي اللي معروف عليه الاستفادة من مثل هذه الكرات. كان هناك خلل وأخطاء متعددة على مستوى الدفاع. 3-0 الآن، 3-0 لفائدة المنتخب الوطني، وفرحة هناك كبيرة، فرحة بهذا المركب الجميل. كنقول بأنه أصبح حملة لفائدة المنتخب الجزائري، ولكن تدخل جيد ديال حسين خرجة استرجع كرات كثيرة. هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني، هذه فرصة، هدف رابع لفائدة المنتخب الوطني، هدف رابع. اعتذر الجمهور لأنه الهدف كان مفاجئ، لأنه وصلني يعني كمية كبيرة من الماء
بجانب الزميل أزدون وكذلك الزميل طلال على القناة الثانية، ولكن في الوقت اللي كنا مشغولين تسجل هدف رابع. إذا غادي نشاهدوا الهدف الرابع لفائدة المنتخب الوطني. وقلت يعني اللاعبين الجزائريين انهاروا بشكل كبير. أسامة السعيدي مراوغة جميلة وهدف جميل هدف جميل ديال أسامة السعيدي اللي كيختم التألق ديالو. لاحظوا المراوغة، لاحظوا التقنيات العالية والهدف بين الأرجل ديال مبولحي. 4-0 الآن لفائدة المنتخب الوطني. إذن 4-0 لفائدة المنتخب الوطني. مقابلة أصبحنا من شاغلين. Chamac, ça va être un duel, hein. Oh, il a vu! Eh oui, il était joli. Ouais, c'est un beau geste, hein. Un très beau geste. Un très joli geste. De Jouad Zaïri, hein. On comprend mieux pourquoi il a réussi à le mettre. C'est super beau. L'arbitre avait sifflé bien avant. C'est vrai qu'on pourra le revoir là dans les. Et c'était un joli but comme à l'entraînement. Oui. Mais c'était pour rien. Yagoubi avec Hadji, Yagoubi qui pénètre dans les 16 mètres, Yagoubi et le but. Ouais, l'égalisation, le but marocain, incroyable de Chamac, et de Chamac, incroyable. Et quelle erreur, vous l'avez dit, Claude, vous l'avez dit, le fait de déserter quelque peu. C'est la douche froide, comme on dit. C'est la douche froide d'Asfax. On l'a dit ici, la défense algérienne avait été beaucoup trop pressante et c'est Chamac qu'on croit. Il fallait garder le ballon, il fallait surtout pas balancer car on n'en est pas loin maintenant. Beaucoup d'agitation côté marocain, côté algérien. Très abattu par ce coup du sort et c'est le silence dans le stade de Sfax. Oui, une égalisation un peu dans le style que vous avez vécu hier à El Menza entre le Mali et la Guinée. Ici, bis repetita. C'est un scénario encore possible. Tout est encore possible, il reste encore peut-être 1 ou 2 minutes. Regardez, tout seul Chamac, isolé, il l'avait oublié. Le voici Yagoubi, mais il fait une très bonne pénétration, le joueur de Sassouna. Et il a le temps d'ajuster. Oui, Naïbet a raté. Ça a servi puisque tout le monde peut se tromper. C'est pas fini encore. Hadji. Oui. Hadji qui va tirer. Ouais. Et le but. Oh, quel but! Oh, et quel le but d'Hadji. Le but d'Hadji. Oh, quel but d'Hadji! C'est incroyable! Et son pied gauche. Au moment où nous trouvions que l'attaque marocaine faiblissait, Hadji a eu le coup de rein nécessaire. Il a dépassé les défenseurs algériens et d'un tir du gauche sous les jambes de Lounès Gawawi. Ça c'est un but terrible. Ça c'est un but terrible pour le moral. 7 minutes à jouer. Incroyable retournement de situation à Sfax. Hadji bien lancé sur un ballon anodin, regardez. Alors on le laisse jouer également. Et en dessous, alors que la sortie, regardez maintenant, sous un angle différent, Hadji. Il contrôle bien ce ballon, difficile à négocier quand même. Malgré les rebonds, il y a eu 5 rebonds. Et il parvient à le négocier. Ah bah oui, il est rentré en fin de deuxième mi-temps, hein. Il est beaucoup plus frais que les autres. Hein. Oui, et dans un trou de souris, il parvient à la limite du hors-jeu. Et normalement c'est le deuxième but. Et oui, c'est le deuxième but. C'est une sortie hasardeuse. C'est mérité pour Zaïri. C'est un but absolument triste pour l'Algérie parce que l'Algérie ne méritait pas de perdre 3-1. Il est vrai qu'ils sont démotivés, il est vrai que dans les gradins sont vidés, qu'il y a infiniment plus de policiers maintenant que de spectateurs. Mais c'est une erreur. Ça termine un peu tristement ce match qui était jusque-là plutôt bien, quoi. Regardez, mais par 2 fois, le gardien a commis cette monumentale erreur. La première fois, rappelez-vous, il était sorti de manière hasardeuse et il a renouvelé la même action. Il est sorti, il n'a pas su doser le ballon et... on va la revoir. Il n'y croyait plus. Il n'y croyait plus, mais le gardien quand même a une lourde responsabilité. Regardez, il est allé loin de ses bois. Et bien sûr, ça ne pardonne pas. Vous avez raison, Claude. Zaïri mérite un but sur le total de cette partie. Il a été une des attractions de ce match.
خرج اللاعب الجزائري رياض محرز بتصريحات تحمل حقدا وكرها غير مفهوم للمغرب، حيث قال أن التتويج بكأس أفريقيا الأخيرة بمصر هو للشعب الجزائري فقط وربما بعض التونسيين، أما المغاربة فلا داعي لفرحتهم ولا أهتم بتشجيعهم لنا، وذلك ردا على تشجيع المغاربة واحتفالهم بفوز الجزائر على السنغال في المباراة النهائية للكان العام الماضي. وقال لاعب مانشستر سيتي في بث مباشر عبر حسابه بموقع انستغرام أن المغاربة انزعجوا من فوز الجزائر بالبطولة حسب زعمه، مضيفا إنهم يروننا دائما مزعجين ونتحدث كثيرا، هذا انتصار للجزائر وليس للمغرب. الغريب في الأمر أن محرز الذي له أصول مغربية من جانب والدته، وبدل أن يحيي المغاربة على مساندتهم الحماسية والصادقة لمنتخب جيرانهم، اختار المساهمة في بث السموم وخلق الفتن بين البلدين الشقيقين، وهو ما جعله عرضة لانتقادات لاذعة من طرف الجمهور المغربي على مواقع التواصل. Fiers, tu vois, ils sont grave fiers. C'est-à-dire que, frère, nous les Algériens, moi je sais à Paname quand on joue l'Algérie, les mecs ils sont pas pour nous, à part les Algériens. Mais tu crois les Marocains sont pour nous? Les Tunisiens sont peut-être les Tunisiens, allez, mais les Marocains sont pas pour nous, les Marocains. Les Sénégalais, les Camerounais. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire? On crie trop, on parle trop, on est là, nanani. Ça veut dire que, frère, t'as pas vu